नॉर्थ का यानी कि पूरे आसाम का पूरा 1 नंबर 1 गुरुद्वारा है। 1 नंबर पे आने वाला सबसे पुराना गुरुद्वारा ये आसाम का है। অলপ পিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ, কাৰণ বহুত লেট হৈছে আৰু চাব পাৰিছে পুৰা অন্ধকাৰ হৈ আছে। পুৱা ন বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 5টাই বাজে আৰু ইমান ঠাণ্ডা লাগি আছে না গাইছ, কি ক'ম আল্টিমেট পুৰা। এয়া চাব পাৰিছে পুৰা ফ্লাইঅভাৰত উঠি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক চাৰিওফালে খালি আন্ধাৰা আৰু আন্ধেৰা। বৰ্তমান পুৰা উঠি ল'লোঁ ট্ৰেইনত আৰু আজিৰ কাৰণে যাত্ৰা আৰম্ভ। আৰু আজি গৈ আছোঁ গাইছ ধুবুৰী। পুৰা কলা কলা হৈ আছে এতিয়াও পুৰা অন্ধাৰ। চাওক ডেমো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে। তো যদি সময় সুবিধা মিলে তো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো বৰ্তমান আহি পালোঁ গৌৰীপুৰ ষ্টেচন আৰু বামে আৰু ধুবুৰী এটা ষ্টেচন বাকী আছে। মানে আজি সূৰ্যই উঠা নাই, ইমান ঠাণ্ডা কি ক'ম। মানে ট্ৰেইনৰ দৰ্জা বন্ধ কৰিব লগা হৈছে। কিরকম ঠান্ডা? বহুতই। এই দাদাজন অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই দিলে মোক, চাব পাৰিছে। তো গুড মৰ্নিং ফ্ৰম ধুবুৰী। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ ধুবুৰীত আৰু ইয়াৰ পৰা ইণ্টাৰটো দি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা নিউ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি পালোঁ। আপোনালোকৰ ভাই আকাশ ভাই আহি পালোঁ ধুবুৰী। ইয়াতে কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, কামখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত ক'ত যাওঁ নাযাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো চাই থাকক ন। মানে ধুবুৰীত আহি বাইদেউৰ ঘৰত গ'লোঁ, বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া ট'টোত উঠি ল'লোঁ। এতিয়া চাব পাৰিছে ধুবুৰীত যেতিয়া আহিছোঁ তো ভাবিছোঁ যে অলপ ফুৰি চাওঁ আৰু শিৱ টেম্পলটো গৈ অলপ ফুৰি চাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ। চাই থাকক, এতিয়া গৈ আছোঁ শিৱ টেম্পললৈ। ধুবুৰীত মই বহুত কেইবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু একচুৱেলি মোৰ লগত এটা কেছ হয়, মই মানে ৰাস্তাবিলাক পাহৰি যাওঁ। মানে এই কেছটো হয় মোৰ লগত আৰু মানে ইমানবাৰ অহাৰ পিছতে মানে এই বস্তুটো হয় আৰু এয়া চাওক বজাৰ, আই মিন মাৰ্কেট। তো এয়া চাওক গুৰুদ্বাৰা। এতিয়া ডাইৰেক্ট ভিতৰত সোমাই গ'লে হ'ল আৰু ইমান সোমাই আহিলোঁ গুৰুদ্বাৰাৰ ভিতৰত। আৰু এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে, মানে যেতিয়াই মই মানে ধুবুৰী আহোঁ ইয়াত মানে মাথা টেকি অলপ সেৱা কৰি যাওঁ। আৰু এইবাৰো আহিলোঁ যিহেতু, তো ইয়াতে নাহিলে কিবা ভাল নালাগে এটা, তো আহি গৈছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা পৰিৱেশটো চাব পাৰিছে আপোনালোকে, কিমান ধুনীয়া লাগি আছে টেম্পলটো। আৰু এনেও বহুত ধুনীয়া টেম্পলটো। ইয়াতে চাব পাৰিছে বৰ্তমান ৰুম বন্ধ আছে আৰু ওপৰতো চিৰি আছে, গৈ কেনে চাওঁ। ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিছে আপোনালোকে এয়া গুৰুদ্বাৰাৰ নাজাৰা। এয়া চাওক আপোনালোকে, সঁচাকৈ গাইছ বহুত ধুনীয়া টেম্পল। আপোনালোকে একবাৰ আহি ভিজিট কৰি চাব পাৰে। গৰমো লাগি আছে বৰ্তমান, ৰাতিপুৱা মানে ইমান ঠাণ্ডা লাগি আছিল, কিন্তু এতিয়া মানে ৰ'দ উঠিব বুলি আজি ভবাই নাছিলোঁ, কিন্তু উঠিছে। আৰু জেকেট পিন্ধাৰ কাৰণে बहुत गरम लगी ऐसे। भैया तो बोलिए क्या का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। ये जो स्थान है 1505 ईस्वी में जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, वो यहाँ पे आए थे। तो इन लेखों का, इन बातों का वर्णन जो है यहाँ के इतिहास में किया गया है। जो यहाँ के इतिहासकार यानी लेखककार एस.के. भुइया थे, उन्होंने जब आसाम के ऊपर एक किताब लिखा था, आसाम के कल्चर के बारे में एक किताब लिखा, तो उनको पता लगा कि गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने इस बातों का, जो आसाम के ऊपर एक किताब लिखा बैकग्राउंड ऑफ आसामिया कल्चर, उनमें इस बातों का जिक्र किया कि गुरु नानक देव जी जब यहाँ पे आए थे धनपुर के रास्ते से, तो यहाँ के संत शंकर देव जी, जो कि आसाम के वो वैष्णव सुधारक गुरु थे, जो कि नाम जपने के बारे में बताते थे। तो गुरु नानक देव जी और श्रीमंत शंकर देव जी ने मिलके अलग अलग जगहों पे जाकर के लोगों को धर्म के बारे में बताया, कई बात बताई। उनके ठीक 162 साल के बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, वो आए थे यहाँ पे।
तो वो जब यहाँ पे आए थे तो मुगल के सम्राट औरंगजेब ने असम के ऊपर कई बार आक्रमण किया यहाँ शासन करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि असम के ऊपर उस समय जादू जो था वो काफ़ी था। तो जो भी औरंगजेब अपने सेना को भेजता था तो वो मारा जाता था जादू के द्वारा। तो फिर जा कर के औरंगजेब ने एक अपने सेनापति से आइडिया लगाया, कोई युक्ति निकाल करके उन्होंने चाहा कि मैं पूरा दुनिया में राज किया हूँ, मेरा कब्जा है, तो असम के ऊपर में भी मेरा कब्जा हो। तो उन्होंने अपनी फौज को अपने सेनापति से एक आइडिया लेकर के उन्होंने युक्ति बना करके जयपुर के राजा को पोते को यहाँ पे भेजा था, जिसका नाम राम सिंह था। जब वो यहाँ पे आया तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी से उस स्थान पे मिले, जो कि आप देखा होगा, वो जो बड़ा स्थान है ये ऊपर ना जी, यहाँ पे मिले। पहले इस गुरुद्वारे में कुछ भी नहीं हुआ करता था, जैसे आपने ऐसा हो पारे से अपना लोग का गुरुद्वारा टू। तो उनके बाद फिर यहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने दो राजाओं का आपस में सुलह करवाया। जब राम सिंह को पता लगा कि यहाँ पे काफ़ी जादू है, तो अगर हम यहाँ पे आक्रमण करेंगे तो मारा जाएगा, तो उन्होंने फिर जा कर के यहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने दोनों राजाओं का आपस में सुलह करवाया। फिर उनके जो सेना थे उन्होंने रंगा माटी से यहाँ पे मिट्टी ला करके, जो मट्टी होता है वो ला करके यहाँ पे ऊंचा जगह बनाया। पहले ये ब्रह्मपुत्र के लेवल पे था, पहले ये जो है पूरा ब्रह्मपुत्र बहता था, नदी आसिल और ओसरते ब्रह्मपुत्र आसे धुबरी पूरा पानी था ना जी। ये अभी भी देख सकते हो, वहाँ पे आप टॉप पे जाओगे तो वहाँ से दिखाई देगा आपको पानी का दरिया अभी भी है। हाँ, तो ये ब्रह्मपुत्र का दरिया था पहले, जब पानी नीचे प्रथम माने एटू नदी आसिल पूरा, एतिया माने एबिलाक बनाया होइसे आरो। तो उनके बाद पानी जब घटा तो ये बनाया बाद में। फिर इनके बाद यहाँ पे जब सेना ने दोनों सेनाओं ने सब मिट्टी डाला, यहाँ पे मिट्टी डाल के एक पहाड़ नुमा ये बनाया। तो उनके बाद यहाँ के एक नेताई धोबिन थी, जो कि गुरु जी का चर्चा होते हुए देखा, तो उन्होंने फिर गुरु जी को मारना चाहा। एक पत्थर फेंका था गुरु जी को मारने के क्रम में, तो वो पत्थर दूर जाके गिरा गुरु जी के इशारे से, जो कि पत्थर अभी भी दिखाई देता है कचहरी के पास, कोर्ट एसोसिएशन यानी कि ट्रेजरी ऑफिस के पास में है वो पत्थर। अभी भी वहाँ पे भी गुरुद्वारा बनाया हुआ है, छोटा सा गुरुद्वारा पत्थर साहब, जो कि यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है। उनके बाद नेताई धोबिन ने इस पीपल का पेड़ को तो ये उखाड़ करके इस पर हवा से बैठ के आई थी गुरु जी के ऊपर मारने के लिए, तो ये पेड़ हवा में ही रुक गया और नेताई धोबिन भी हवा में ही रुक गई। तो जो नेताई धोबिन को पता लगा कि मेरी शक्ति गुरु तेग बहादुर साहिब जी के आगे कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने माफ़ी मांगा गुरु तेग बहादुर साहिब जी से कि मुझे माफ़ कर दो। उनके बाद नेताई धोबिन को नीचे उतारा। उनके बाद गुरु जी ने उनको समझाया कि काला जादू जो भी कर रही है तुम, आज से मत करना। तो नेताई धोबिन ने माफ़ी मांग करके और गुरु तेग बहादुर साहिब जी से एक वचन लिया कि मेरा नाम आने वाले समय में लोग यहाँ पे जाने। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उनके नाम से ही, उस नेताई धोबिन के नाम से ही इस जगह का नाम रखा धुबरी, जो कि आज धुबरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज आपनालोके गम पाले भिडिओटो जोगेदी कि आसले धुबरी कोआ हय आरो एई टेम्पलटोर हिस्ट्रीखिनि तो आपनालोके गमे पाले सागे। जिखिनि दादाय कथाखिनि कले এই কথাখিনি ইয়াতে 3টা ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰে, ইয়াত চাব পাৰিছে। এইটো হ'ল অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত, এইটো হিন্দী হয় না স্যার? এই পাঞ্জাবী ল্যাঙ্গুৱেজত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আৰু এইটো হ'ল হিন্দীত, ইয়াত চাব পাৰিছে। एक नंबर 1 गुरुद्वारा है, 1 नंबर पे आने वाला सबसे पुराना गुरुद्वारा ये आसाम का है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ठीक है, धन्यवाद। মানে নর্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম গুৰুদ্বাৰা এইটোৱে। भैया थैंक यू। हाँ, A few moments later. শিৱ টেম্পলৰ পৰা ওলাই চাব পাৰিছে কিবা কিবি বস্তু ল'লোঁ। ধুবুৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা পুৰা বাছত উঠি ল'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ পালে হ'ল আৰু বঙাইগাঁও। A few moments later. ধুবুৰীৰ পৰা আহি ভাবিছোঁ যে এটা জেকেট ল'ম, দাদাৰ দোকানৰ পৰা ল'লোঁ। তো এয়া চাব পাৰিছে পুমা পুমা, এয়া চাওক অৰিজিনেল নহয় দেই। এয়া চাওক জেকেটটো কেনে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কেনে মেনশ্যন কৰি জনাবচোন। হোৱাইট কালাৰটোৰে মোৰ দৰকাৰ আছিল, দাদাক কৈছোঁ বহুত দিনৰ পৰা, তো দাদাই আনি দিছে। আৰু মই হোৱাইট বস্তু এনেও পিন্ধি অলপ ভাল পাওঁ। মানুহজনো ইমান হোৱাইট ন, বগা। ৰাহুল তো এয়া চাব পাৰিছে কেনে লাগিছে। আৰু এয়া লগত লৈ আহিছোঁ ৰাহুল ভাই আমাৰ। এদিকে তাকাও, এয়া ইও হাঁহি আছে মই গ'লোঁ যেতিয়া। এই দোকানখনৰ পৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক গোটেইখিনি ইয়াতে কালেকশ্যন আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া
ড্ৰেছ ইয়াতে পাই যাব ল'ৰাৰ বস্তু দেই আৰু এয়া চাওক জোতা চশমা যি লাগে এয়া চাওক আপোনালোকে ডাংতলাত আহিলে দাদাৰ দোকানত আহি কেনে লৈ যাব পাৰে বজাৰতে হয় ডাংতলা বজাৰতে দোকানটো আৰু দাদা কোনোবাই কাষ্টমাৰ আহিলে ডিছকাউণ্ট দিব না নাই